अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज क्योंकि जुम्मे का दिन था और जुम्मा हम घर में पढ़ते हैं, अरेंज करते हैं, तो जुम्मे खुतबे के दौरान मैंने जो बात की थी वो कुछ इस किस्म की थी कि हमें चाहिए कि मुसलमान होने की हैसियत से कि हमारे इर्द गिर्द जो भी वाक़यात पेश आते हैं कि हम उनसे कुछ लेसन्स ड्रॉ करें और उनसे सीखें। और फिर मैं मज़ीद ये चीज़ समझा रहा था कि इसी वजह से जो वो कर्नल की बीवी वाला वाक़या हुआ था, उस पे एक दिन दो पहले मैंने वीडियो भी बनाई और वो काफ़ी लोगों ने देखी भी, क्योंकि इट वाज़ रेलेवेंट टू अ रियलिटी, इट वाज़ रेलेवेंट टू अ प्रॉब्लम व्हिच पीपल आर फेसिंग। तो शाम में मेरा बेटा, बड़ा बेटा बुरहान जो है, वो मुझे कहने लगा कि आपको चाहिए कि आप इस पीआईए के क्रैश पे, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है चंद घंटे पहले, कि आप इस पे वीडियो बनाएं और इस पर भी बात करें। तो मैंने पहले तो उस आइडिया को डिसमिस कर दिया कि आई एम नॉट रियली एविएशन एक्सपर्ट, तो उस पर क्या बात हो सकती है। लेकिन फिर मैं सोचता रहा और मुझे समझ में आई कि उससे हम बड़े अच्छे तरीके से लेसन्स कुछ ड्रॉ कर सकते हैं और कुछ डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट आपके सामने रखी जा सकती है। तो पहले तो ऑफ कोर्स हमारी जो दुआएं हैं वो उन लोगों के साथ हैं जो कि इस दुनिया से चल बसे, कि अल्लाह सुब्हानहू ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और उन फैमिलीज़ के साथ हैं जो पीछे रह गईं, उसमें जो लोग ज़ख्मी हुए। तो हमें हमें इस चीज़ का बहुत अफसोस है। अब लेसन्स की जहाँ तक बात आती है तो 3 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। पहली चीज़ ये है कि देखें, अजल का जो कॉन्सेप्ट है, जो अल्लाह सुब्हानहू ताला के हमें ज़िंदगी देने का और ज़िंदगी लेने का जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही खूबसूरती से इस वाक़ये से समझ में आता है। जो लोग नीचे घरों में बैठे थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की, कोई उन्होंने ऐसी चीज़ नहीं की, लेकिन शायद उनके ऊपर जो है, ऊपर से अल्लाह सुब्हानहू ताला का फ़ैसला था और जहाज़ आया और उसमें से बहुत से लोग अपनी जान खो बैठे, कुछ बहुत से ज़ख्मी हुए होंगे। तो ये हमारी ज़िंदगी की हकीकत है। और इसी तरीके से जहाज़ में बैठे हुए लोग, एक एयर क्रैश होता है और वो आके बिल्डिंग्स के ऊपर गिरता है और वो एक्सप्लोड होता है, लेकिन उसके अंदर से भी लोग, अभी तक कोई 3 लोगों की खबर आई है कि उसमें से ज़िंदा बच गए हैं। तो ये अल्लाह सुब्हानहू ताला की जो कुदरत है वो हमें अपने ये बड़े ताकतवर मनाज़र दिखाती है कि कैसे अजल जो है वो अल्लाह सुब्हानहू ताला के हाथ में है, ये उसकी डिसीजन है और ये कहीं एक लम्हे के लिए आगे या पीछे नहीं हो सकता। तो ये पहला पॉइंट है जो कि हमें इस चीज़ से सीखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम मुसलमान बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह की हादसात या आफ़ात के साथ निमट सकते हैं, निमटने की क़ुव्वत रखते हैं, इसलिए कि हमें ये अजल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो वी अंडरस्टैंड, हमें अल्लाह की क़दा समझ में आती है, और हम अल्लाह सुब्हानहू ताला पे तवक्कुल भी करते हैं जब ऐसा कुछ हो जाता है। ये बड़ी क्लियर सी बात है कि मुसलमानों को बड़ी आसानी होती है ऐसी चीज़ों को हज़म करने में, मानने में, एक्सेप्ट करने में। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि अक्सर हादसात अवॉइडेबल होते हैं, अक्सर एक्सीडेंट जो हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है, और उनकी वजह जो है वो आपकी जो सेफ्टी मेजर्स की कमी है, ठीक है, तमाम जो इक़दामात किए जा सकते हैं बचाने के लिए, वो ना होना, और कुछ इस किस्म की चीज़ें। तो इसके लिए मैं एक मिसाल देना चाहूँगा, और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा सेफेस्ट एयरलाइन की मिसाल नहीं है, बल्कि 7वें नंबर पे आती है ये एयरलाइन, इट्स एमिरेट्स, और सेफ्टी के लिहाज से 7वें नंबर पे आती है। और वो तकरीबन 3600 फ़्लाइट्स ऑपरेट करती है, और 3600 फ़्लाइट्स के ऑपरेट करते हुए उसे कई दहाइयाँ हो चुकी हैं, और उनका किसी हादसे, और चंद हादसे भी हुए उनके, लेकिन किसी हादसे में आज तक किसी पैसेंजर की जान नहीं गई। अब ये दिस इज़ अ सेफ्टी रिकॉर्ड, एंड अगेन इट्स नॉट द मोस्ट सेफेस्ट, इट्स नॉट द सेफेस्ट एयरलाइन, ठीक है। तो मैं उसकी मिसाल क्यों दे रहा हूँ, इसलिए कि एमिरेट्स एयरलाइन, हम जानते हैं उसको बनाने में पीआईए के स्टाफ ने और पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया था। हमारे पायलट्स ने, हमारे जहाज़ थे जो कि उन्होंने वेट लीज करके लिए उस टाइम पे, बैक इन द 90s, लेट 90s में। तो मतलब ये है कि एक एयरलाइन जिसको हम बनाते हैं, अगर वो इतनी सेफ़ हो सकती है, तो हमारी एयरलाइंस क्यों इतना सेफ़ नहीं हो सकती? ये चीज़ हमें सोचने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि हम ये भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बड़ी क्लियर, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि हम अल्लाह में ट्रस्ट करते हैं, एक तवक्कुल का जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपने अपने कैमल को बांधना है, टाई योर कैमल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। अक्सर लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं, और आज अभी कोरोना के हवाले से भी ये बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग कहेंगे जी कि मैं कोई हिफाजती इक़दामात नहीं करूँगा, मैं मास्क नहीं पहनूँगा,
اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اس لیے میں بیٹھ جا رہا ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور یہ نصیحت ہمیں کیوں کہی وہ کہتے، ہمیں کیوں انہوں نے یہ چیز ایکسپلین کیا؟ ہم اپنے ایکشنز کے لیے ذمہ دار ہیں، جو لکھا ہوا ہے اسے تو ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری موت کب آئے گی، تو ہم سے جو سوال کیا جائے گا وہ ہمارے ایکشنز کے بارے میں، ہمارے ڈیسیجنز کے بارے میں کیا جائے گا، اور ہمارے ڈیسیجنز بیسڈ آن عقل ہونے چاہیے، اور ہمارے ڈیسیجنز جو ہیں اس کے اندر ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم خیال کر سکتے ہیں، جو حفاظتی اقدامات اور تدابیر کر سکتے ہیں بغیر ایکشنز کو سیز کیے۔ آف کورس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ کیمل کو نکالو ہی مت، اسی طریقے سے ہمیں بھی یہ حکم نہیں ہے کہ ہم گھر میں ہی بیٹھ جائیں، بس یہ نہیں کرنا۔ کاروبار زندگی، جو ہمارے فرائض ہیں، جو ہم سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں، وہ چلتی رہیں گی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن وہ حفاظتی اقدامات کے ساتھ چلنی چاہیے۔ تو اگر ماسک پہننا اس میں آتا ہے تو ہمیں وہ کرنا ہوگا، اگر سوشل ڈسٹنسنگ اس کے اندر آتی ہے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب ایئر لائن کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ٹائنگ یور کیمل باندھنے کے حوالے سے ہیں، تو اس میں بہت بڑی چیز سیفٹی میجرز ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ان ریٹروسپیکٹ، اب ہمیں اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اداروں کو دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی یہ تمام چیزیں ان کا خیال رکھا گیا تھا کہ ایئر لائن، ابھی سے باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ جی پرزے خراب تھے، درخواستیں دی گئیں، پرزوں کو نہیں تبدیل کیا گیا، نہیں سنا گیا۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ دیکھیں جو بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں جو پرانے ایئرپورٹس بنے ہوئے ہیں وہ تو شہروں کے بیچ میں ہیں، لیکن جب بھی وہ نئے ایئرپورٹس بناتے ہیں تو وہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ شہر سے اس کو دور بنایا جائے، اور شہر سے دور اس لیے بنایا جائے کیونکہ یہ اپروچ کے ٹائم پہ اور ٹیک آف کے ٹائم پہ بہت خطرہ ہوتا ہے جہاز کا، ویریس ریزنز کی وجہ سے، کبھی چڑیاں آ کے لگ جاتی ہیں، کبھی کیا، کہ ان کا جو ہے نا کریش ہو جائے، اور اگر وہ کریش ہو خدا نخواستہ تو اگر وہاں پہ سراؤنڈنگ ایریاز ہوں گے، رہنے کے ریزیڈینشیل ایریاز ہوں گے، تو نقصان کا خطرہ زیادہ ہوگا۔ اب حیرانی کی بات ہے کہ کراچی ایئرپورٹ تو چلیں پھر بھی پرانا ہے جہاں پہ یہ حادثہ ہوا، لیکن ہمارا جو نیا ایئرپورٹ اسلام آباد کا بنایا گیا ہے، اس اسلام آباد کے ایئرپورٹ کے گیٹ کے باہر ریزیڈینشیل ٹاؤن شپس جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں اور وہاں پہ گھر بن رہے ہیں۔ تو اگین یہ کیمل کو باندھنے والی، اونٹ کو باندھنے والی جو بات ہے یہاں پہ پوری آتی ہے، اینڈ وی نیڈ ٹو بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ۔ اسی طریقے سے جو لاسٹ چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ ہمیں تو یہ تک نہیں پتہ کہ رسپانسبل کون ہے ساری چیز کا۔ ہم تو خبروں میں کبھی سنتے ہیں کہ جی فیصلہ ہو گیا کہ جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کو ہٹا دیا گیا، اس کو معطل کر دیا گیا، پھر پتہ لگتا ہے کہ نہیں پھر سے بحال ہو گئے ہیں۔ مطلب اس لیول کی جہاں پہ جس ادارے میں مس مینجمنٹ ہوگی اور کوئی رسپانسبلٹی لینے والا نہیں ہوگا تو وہاں پہ پھر یہ چیزیں ایکسپیکٹ کریں گے ہم تو ہماری تو جو ہسٹری ہے اس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جو خلفائے راشدین ہیں انہوں نے ہمارے لیے سٹینڈرڈ سیٹ کیا اور انہوں نے بڑا ہائی سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے۔ تو ہمیں وہ قول یاد آتا ہے جس میں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے کوئی بکری بھی پھسلتی ہے، گرتی ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھیں گے۔ تو کیا ہم بھی اپنے حکمرانوں کے بارے میں، اپنے اس نظام کے بارے میں یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ان کو ہماری اتنی ہی فکر ہے یا اس کے کچھ قریب بھی فکر ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے، اور پھر جو ہے ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا یہ ایک حادثہ تھا یا یہ ہمارے سب کی طرف سے اور خاص کر ہمارے نظام کی طرف سے غفلت تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کیجیے گا، اور پلیز کامنٹس کے اندر آپ مجھ سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں اور مجھے مشورے بھی دے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔